pala to, ma'am? Opo, kuya. Okay na po yan. Oo, pwede naman pa dito. 300 kg lang kasi yung booking mo. Hindi mo, sobrang dami na. Ay, kuya. Yan lang talaga yung budget ko po, kuya eh. Sige na. Pogi ka naman eh. Ka pa. Grabe ka naman, ma'am. Totoo ba yun, ma'am? Oo naman. Sige na, kuya. Pumayag ka na. Nabula mo lang ako, ma'am. May bigat-bigat nito, ma'am. Hindi, kunti lang naman, kuya eh. Sige na po. Pumayag ka na po. Minsan lang naman. Pogi kasi ako niyan, pero totoo, ma'am. Pogi ako. Pogi ka. Grabe ka, ma'am. Totoo yun, ma'am. Oo nga, cute ka pa. Oh, talaga, ma'am? No! God, please, no! 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 Sige, ma'am. Kung gano'n, ma'am, ano na lang, ma'am. Sagot ko na lang yung pantol mo, ma'am. Salamat, kuya. Sige, ma'am.